أوروبا في مواجهة تفشي التطرف، هذا هو شعار المهرجان العربي والإسلامي بالعاصمة الأوروبية ببروكسل لهذا العام. أسس هذا المهرجان لأول مرة في تشرين الأول عام 12 و200 وألف ميلادية، وهو يعد اليوم بمثابة نافذة ثقافية يتعرف من خلالها الغرب على الإسلام وعلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce n'est pas la première fois que ce salon ouvre ses portes à la communauté musulmane et même au-delà de la communauté musulmane. Vous pouvez constater que c'est une réussite et un engouement populaire très important. Ça permet évidemment de faire connaître toutes les facettes de la communauté musulmane, culturelle, religieuse, mais aussi économique. Et c'est un franc succès, c'est une grande réussite. Je crois que ce genre d'initiative doit se répéter pour, je vais dire, banaliser la présence de l'islam en Belgique, qu'on sache que les musulmans font partie du paysage culturel et économique du pays, et c'est une très bonne chose. المهرجان هذه السنة يسعى قدما إلى محاربة خطر تفشي التطرف في الديار البلجيكية وفي أوروبا عامة، وذلك عبر ندوات علمية قدمت هنا إلى جمهور متعددة هي ثقافاته، والتي قدمها عدد من المفكرين والشيوخ والدعاة والفنانين أمثال طارق رمضان، مصطفى القسطيط، نادي الفضيل، رافائيل لوجي وماهر الزين وغيرهم. وأولا محور المهرجان لهذا العام يدور حول العنوان التالي: الإسلام بارلونزان، بمعنى الإسلام ولنتحدث عنه. هذا هو الموضوع. كما تعلم في الشهور والسنوات الماضية كان الإسلام عرضة لتوجيه السهام والطعن والتشويه بسبب تصرفات طائشة من بعض المسلمين وتضخيم وسائل الإعلام لهذه التصرفات. فارتأى الإخوة في المنظمة في رابطة المسلمين بلجيكا أن يكون محور وعنوان هذا الملتقى وهذا المهرجان حول الحديث عن الإسلام وحقيقته. فلهذا الرسالة الأولى التي توجه للمسلمين ابتداء هي رسالة مفادها أنكم أولا مسلمون، وثانيا مواطنون، لكم حقوق وعليكم واجبات. تمام. والرسالة الثانية هي رسالة موجهة لغير المسلمين، هي رسالة طمأنة أن المسلمين ينبغي أن يعتبروا جزءا من المجتمع وليسوا يعني حالة شاذة يعني عابرة، وأن المسلمين في بلجيكا خصوصا يسعون كغيرهم من طوائف البلد إلى إقرار السلم المدني وإلى المشاركة في كل قضية تهم عن المصلحة العامة. هذه أهم الرسائل التي يعني نشرت عن طريق هذا الملتقى وهذا المهرجان. الندوات قدمت تحت عنوان لنتعرف على الإسلام، وهي مبادرة يسعى من خلالها المسلمون المهاجرون إلى تقديم أفضل صورة إلى الإسلام والوقوف ضد ما يعرف باسم فوبيا الإسلام، والتي انتابت الغرب من خلال أحداث مؤلمة ليس للإسلام فيها ناقة ولا جمل. C'est quand même un changement identitaire très profond de se convertir. Donc je pense qu'à un moment, moi j'avais besoin de prendre du recul par rapport à plein de choses. Et qu'à un moment, les personnes que j'avais l'habitude de côtoyer, on n'avait plus les mêmes sujets de préoccupation, plus les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc il y a des choses qui sont faites naturellement. Maintenant, les plus grosses réactions, c'était de la part de mes proches, de ma famille. Mais je les comprends en même temps. Et ce n'est pas une réaction de rejet, c'est des réactions de peur. Et alors, comme moi j'étais très bouleversée, c'était très compliqué d'expliquer ce que je vivais en fait. Donc j'expliquais pas grand chose non plus. Donc c'est vrai que pendant 2 bonnes années, il y a eu beaucoup de flottements, il y a eu beaucoup d'épreuves par rapport à ça. Mais le dialogue, tout est revenu parce que ce qu'on avait semé avant était là. Et donc voilà, les liens sont revenus, je veux dire encore plus forts qu'avant. Et donc ça c'est vraiment très bien. Maintenant de la part de la société européenne au sens large, c'est très variable en fait, parce que comme je porte le voile d'une façon très peu conventionnelle, que je continue à m'habiller comme ça, les gens ne captent pas toujours que je suis voilée, que je suis musulmane. En plus, c'est très comique parfois. Mais j'ai vraiment les 2 types de réactions. J'ai des gens qui viennent avec, comme je suis psy, je vais à des formations psy, maintenant j'y vais voilée, etc. Je suis très souvent la seule musulmane parfois d'une assemblée de plusieurs centaines de personnes. Eh bien, j'ai des gens qui viennent me poser gentiment des questions, etc. Enfin, c'est pas toujours... voilà. Maintenant, j'évite pas toujours les regards un peu appuyés et pas très gentils, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas général en fait, voilà.
المهرجان هو مناسبة أيضا تعرض فيه أروقة تقدم منتوجات حلال من أكل وشرب وملبس تراها بين الحشمة والمعاصرة كالزي الإسلامي للنساء كالقفطان والجلباب والقميص وغيرها من الإبداعات والأفكار الجديدة في مجال المنتوجات الإسلامية. أروقة أخرى تقدم الفكر والفلسفة الإسلامية كما تقدم أيضا سيرة خير الأنام بلغات شتى تعود إلى لغات المجتمع البلجيكي مثل الفلامنكية والفرنسية والألمانية ثم إلى لغات عالمية أخرى مثل الإسبانية والإنجليزية. L'objectif est de faire connaître la situation des musulmans de Birmanie, à savoir l'ethnie Rohingyas, qui est une ethnie qui est persécutée, qui est considérée par l'ONU comme une des ethnies les plus persécutées au monde. Pourquoi la foire? Encore une fois, comme je disais, pour la facilité de pouvoir rencontrer énormément de monde. Ensuite, pour faire porter un message et unir des gens autour de cette cause et pouvoir interpeller ensuite par rapport à la situation des autorités. On est en Belgique, donc on est au centre, on va dire, de l'Europe. On peut interpeller les élus européens, on peut interpeller le gouvernement belge et on espère avec justement la solidarité des personnes qui sont présentes ici, desquelles on prend les informations, on essaie d'avoir un maximum de coordonnées, ensuite de communiquer avec elles et de continuer à les sensibiliser sur la cause. منظمات ومؤسسات خيرية اجتماعية وإسلامية تساهم هنا كي تدعو الجالية الإسلامية إلى الدفاع عن الثقافة العربية والثقافة الإسلامية وعن المسلمين أيضا وسط المجتمعات الغربية التي منها من ترفض التقاليد الإسلامية كذبح أضحية العيد وصلاة التراويح وبناء منارات المساجد. من بين هذه المنظمات أيضا من تدعو الأمة إلى الدفاع عن بعض المجتمعات الإسلامية التي تعاني من الفقر والمباهلات. المهرجان الإسلامي والعربي هنا بقلب أوروبا النابض بروكسل ساهم وما زال يساهم في إنارة الأفكار الغربية تجاه الإسلام وتجاه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم يعد بمثابة سفير إسلامي رغم اختلاف الثقافات. محمد العباني، الثقافية، بروكسل.